Cebu City employees posibleng mag-installment pagbalik sa disallowed bonus. Nakapait mga higala, nagasto na nimo. So mangutang na po ni ma 5-6 na po ni atong mga Cebu City employees. Mamanggod sila charter day bonus mga kahigala. Ato ning sayro ng kompletong detalye pinagi ni katropa ang Almi Mat. Report. Katropa ang Almi, good morning. Sila ordinansa nga magtugot sa installment-based salary deduction imbis lump sum refund aron mapagana posibleng pinansyal nga epekto sa mga empleyado nga mahimong obligahon sa pagbalik sa ilang nadawat nga charter day bonuses sa ubang benepisyo nga na-flag sa Commission on Audit con COA pinagi sa notices of disallowance ang lakang gitumong sa paghatag og fair, orderly ug humane nga mekanismo sa pag-recover sa pundo samtang gisunod ang direktiba sa COA ug malikayan ang kalit nga dako nga obligasyon sa mga rank and file uban sa hulga usab sa administratibong liability sa mga opisyal nga may pirma sa pag-aproba. Misunod kini sa pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga walay gihatag nga bonus sa Charter Day tungod sa 91 million na pesos nga deficit sa inaging tuig ug sa iya nga pasidaan nga mga bonus sa 2023 ug 2024 posibleng maapil sa disallowance kung makaplagan sa auditors nga walay igo nga legal nga basihan ug pundo ang pagpagawas ni ini. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas inumong Santhona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kini inyong katropa Almi Mata, XFM News. Live report.